জীবনে আসিলু তু একই প্রেম রঙ্গ নেই বিশ্বাস নথিলা এই সাপ পড়ছি আয় সাপু পাইলো হ্যাঁ এটা ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାପ ମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ମୁଁ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଗାଈକି ଦେବା ପାଇଁ ରୁଟି ବାହାରିଥିଲି ଦେଖିଲା ବିଲେଇ ଦୁଇଟା ବସିଥିଲା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖିଲାକୁ ସାପ ଘର ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ଯାହା ହଉ ବିଲେଇ ମାନେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ତ ସେଠି ଯାଇ ହଡ଼େଇ ଦେଲାକୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇକିନା ସାପ ବେଙ୍ଗକୁ ଧରିକି ବସିଥିଲା କେତେ ଫିନା ଢାଳିଲା ପରେ ସେ ବାହାରିଲା ଦେଖ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିଦ୍ଧି କ୍ରିଏସନ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ଭଲରେ ଅଛୁ ସେମିତି ଆଉ କ'ଣ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଝିଅମାନେ ଶୋଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସବୁ କାମ ସାରି ସାରିଲିଣି ତ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ମନକୁ ଚାହା ବସେଇଥିଲେ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲା ତ ସେ କେମିତି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଦେଖୁଛି ସେ ଉଠିଛି ବୋଲି କିଛି କହୁନାହିଁ ସେ ବି ଦେଖୁଛି ଚାହା ମୁଁ ବନେଇଲି ସେ ଦେଖୁଛି କେମିତି ତ ତାପରେ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି ସଣ୍ଡେରେ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲା ହାଇ କରିଦେଲା ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ 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 ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଥିଲ କି କ'ଣ ଖାଉଥିଲ बोलो हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग नानी खाऊल दौनी छे दीदी दौनी तुम खाए बसली नो यस डन कर देला यस दी चा पिया छे जब तुम सोई दे सब काम मत सरी गेला यस तुम खेली खेली करो दुली झूलो दुली चाहा आणिकिना तांको उठौची सुइजन उठू ना चिकेन आने पे जीव चिकेन पापा डाक चिकेन कोई दे चिकेन सब कम सरला चा पा पी आसली मुझे आगे छुआ कमटा सारीदेवा कहीं छुआ कमटा बहुत झंझट मानने ता कमटा को मैंने से गाधेबनी प्रबल थंडा हो जाए खाली वाइप्स पुछीगली तो मो झीर तो सब उदा ही उदा जिते सफा करे से 10 मिनट पर जाकि सही मैंने एत बदमाश कहीं होती आजिकल छुआ मैं किसी बुझी हुए मो भौणी पुओ भी से मैंने बड़ बदमाश हो तो ये सब 5G वाला सब आस मो बड़ झी तो बदमाश करना किसी भी सी हैरान करना तो एवं को सी सागर पड़ना भी सी बदमाशी कर आरंभ कर सारा ना सी कौन सी किसी भी प्रोब्लेम करना मैंने एत भल था मैंने कहवाक ना ये मोर 5G मैंने कौन कौन करुँच मो देह तो बीपी तो लो हो मोर हस्पिटाल एडमिट हो जहाँ जना पड़ानी मुझे आजिक पागल भी होगलनी तो मो मुंड फुंड कम करना एत प्रबल बदमाश मैंने देखा कौन कौन केत किस करुँच मैंने किसी रखुना लगा कपड़ा फपड़ा सब फिंगुची खाली बेड्रु सब मैं पिलो फिलो सब फपाड़ दूँ किसी रखुना एत प्रबल बदमाश कौन पाई हो जानी क्या क्या पिला एमती बदमाश करते कहे तो कमेंट मैंने कौन पर बदमाश भी कर जापारना कौन कले मैंने शांत भी मत कमेंट जानवे मैंने पागल भाया होगनी आपुछे पुछे गुड़ी गुड़ी एवं मेकअप करदे पुणी 10 मिनट जाकि सही तो पुणी जाकि आ कम सरला पुणी झील को कम सारी रोषे करी कमी दौड़ी मैंने बीटा बिंदी लगेबनी सब बिंदी कहारी रखनी सब निजे नहीं मार गुड़र हाथर सब लगे लगे बदमाशी जाऊँ कम सरला बड़ झील कम स्टार्ट करी कम करदेवी पागली भाया देखा तार भी देह भल ना भी ज्वर आ ठंडा आजिकल तो ज्वर और ठंडा समस्त चली पागटा भी एमती हो मैंने वर्षा गरम मैंने वर्षा मैंने प्रबल हो फिर छाड़ी जाए गरम लगुच तो देखो आज वीडियो केमती लगुच प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करने भूलें वीडियो भल लगुले सब्सक्राइब निहाती कि मामा मामा तो बैग टांगी जाओ तो बैग टांगी जाओ जा पापा आगे तो ठिया करो जा 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 जाओ आस
ମାମା ତମେ ଏକା ଯାଇଥିଲ? ହଁ ମାର୍କେଟରେ। थैंक यू पुआ थैंक यू। हाँ थैंक यू कहीं बोलो आउटे दादी दी दब जाओ मत दियनि मत दियो मत दियो कौन है नो हाँ कौन ले आसन देखिया सौदा सब आसला कौन लगे बापा आज चिकेन चिकेन संडे पूरा उड़ीब ना बड़ बड़ पीस छोट କିନ୍ତୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି ମୋର ଭାତ କଷା ଟିକେ କ୍ଷୀର ବି ହେଇଗଲାଣି ଚିକେନ୍ ବାଛି ଦିଅନ୍ତି ତାପରେ ରୋଷେଇ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ବଡ଼ ଝିଅ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚାଲିଛି ଆଉ ପଢ଼ିବ ସାନ ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ସେ ଦେଖନ୍ ତାକୁ ଦେଇଗଲି ଏତେ ମାନେ ବଦମାସ ପିଲାଟା ତାକୁ ଦେଇଗଲି ଏଇ ଦେଖନ୍ ଗିନାଟାକୁ ଦେଇଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଶା ସେ ତଳେ ତୁ ଡଗିଥିଲ କି ହଁ ଡଗିଥିଲୁ କି ମାମା ତ ପାଠ ପଢୁଛ କି ଓ ପଢ ତ ପଢ କ'ଣ ପଢୁଛ ପଢ A few moments later. ଭାରି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଆଜି ଆମ୍ବ ଆଉ କ'ଣ ଚିକେନ୍ ଆଉ ଭାତ ଆଉ କିଛି ନା ଆଜି ପୁରା ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଖାଉନ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରାନ୍ଧି ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇତେ ବୁଲେଇଥିଲି ପଛରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଜାଣିଛ କି ନାହିଁ ମୋ ଝିଅ ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛି ଆମେ ସବୁ ଖାଉଛେ ନା ବାବା ସାରିକି ଆସିଲାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଏମିତି ଛୁଆ ଯଦି ଘର ଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥାଟା ହେବ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରୁମ୍ର ହାଲତଟା କ'ଣ କରିକି ରଖିଛି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଘରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋମୋ ବସିছে ହୋମମେଡ୍ ମୋମୋ এটা ফ্রাই হব ମୋ ଝିଅ ମାଗତେ ଆସିଲା ଆଣିବି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜବେଣ୍ଡ ବନାଉଛନ୍ତି ମୋମୋ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଇଏ କ'ଣ ବ୍ରେଡ଼ ଫ୍ରେଡ଼ ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ ସବୁ କହିଲେଣି ନା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ହୋମମେଡ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋମୋ ଗାଉଁଲି ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନା କ'ଣ ହେଲା ଆମର ଦେଖତେ ମୋମୋସ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଏଟା ହେଉଛି ଆଜି ବନେଇଛନ୍ତି କ୍ରିପ୍ସି ମୋମୋ ବଏଲ୍ ବାଲା ବି ଅଛି ସସ୍ ଏଠି ମେୟୋନିଜ୍ ଏଠି ଅନିଅନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କହିଲେ କି ଆଜି ମୋମୋ ବନା କେବେଠୁ ଚିକେନ୍ ଆସିଥିଲା ସକାଳୁ ଦୁଇଟା ରଖିଦେଇଥିଲେ ଚିକେନ୍ ମୋମୋ ଆମର ପୁରା ମୋମୋ ରେଡ଼ି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହଜବେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇ ମାମା ଆସ ମାମା ଆସ କौन ଖାଏଗା ତମେ କେବେଠୁ କହିଲଣି ମୋମୋ ତମର ମୋମୋ ଆସିକି ରେଡ଼ି वाओ खूब बॉय बोलो दी जन जोड़ी गले नहीं टेस्ट करो एमती बाबा केमती बढ़िया छी मो झियो कौन कर देख माँ कौन कर रखते